সেই সময় সীতা যেতবে লক্ষ্মণ কহিলে বইলে আজি লক্ষ্মণ বইলে चंद्र सूरज जते करी लक्ष्मण कहले सीता का कहले जानछ आज सीता बोइले सीता कहले लक्ष्मण अच्छा तू गोटे कुट कर आज सीता कहले अच्छा कथा ना मानिक कटु कथा कहीकि लक्ष्मण को जिते गाली देले अच्छा अच्छा से समय लक्ष्मण पलि जाई कौन कहले गार काटी देकरी कहले ए गार तो नहीं जाइबो हां लक्ष्मण धनुषर धरिकरी बाबू अच्छा आज लक्ष्मण कहले अच्छा आज पत्र कुड़िया आज फल भिक्षा पाई आकाश मार्ग
ଆମେ ଏମିତି ଯଦି ଯିମା ସେ ସୀତା କେନ୍ତା ନାଇଁ ମାନିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଆସିକିରି ଚୋରି କରି ନେଲା ତାର ତ ମାଇଜି ବି ମଧ୍ୟ ଏନ୍ତା ମାନବାର ନାହିଁ ସେ ତ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ହେଲା ଆମକୁ କହିଲା ଆମେ କାଣା କରବା ବାବୁ କଣ କହିଲୁ ତୋର ମାଇଜି ତାଙ୍କର କଥା ତ ନାଇଁ ମାନବ ତୋର ଭାଇ କଥା ମୋ ଭାଇର କଥା ନ ମାନିଲା ସେ ମୋ ଭାଇ ମାନି ଯାଇତା সেটা কোন হারা জানিছ বাবু ମୋ ଭାଇ ମାନି ଯାଇତା ଶୀତଳ ଯେତେବେଳେ କଟୁ କଥା କହିଦେବେ ସେ ଲୋକ ଯେଟା ଯାଇଥିଲେ ହେନ୍ତା ମୋ ଭାଇକେ ମୋ ମାଝି କଟୁ କଥା କହିଦେଲା କହିଦେଲା ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭାଇ କଲା ତାର ମାଝି ଯାହା ତେଣୁ କରି କାହିଁକି ନା କଲା তোর মাঝে কা বলে জানছ আজি জাফেরি যা ধরা পিকো ফরে নাই রসরে জাফেরি যা ধরা পিকো कहाँ भाई मोर शादी मोर शादी लगी क्या करी जाए अब इनकी उस ଆମେ କହୁଛୁ ଠିପାନ ଟିକେ ପିଇ ଦେ ଜଲ୍ଦି କିରି ନାଇଁ ଯାଏ ତ ଠିପାନ ପିଇ ଦଉ ले करी चावल बगला कहाँ करी अरे हिकुड़ी और ब्यूटी विजयपुर और सुईटी मारो देख लो धरो का सुईटी और तोरी वाली ब्यूटी लागी धीमा दोनों रे साली के रे साली के रे साली के ঠিপান ଟିକେ ପିଇ ଦେ ओना रेगुला थियो कि मार का करना और कथा बात